بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اسم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد مسنا تري هذا مرات نيوتاما أتمنى خير قدم كلا فرمالي على وقعنا نحن جوجو كنيو كامنا بقى على نبأنا سير على وقعنا صل على رسول لا دون نعمالي لا دون ميلنا وما نبى أنا سيا Mama, Inshallah. Gati. Mais ni quand on m'a pris dans la numéro ma femme a couru la mine. Il est où à l'habitation sur là. Très bien. En commune nani. Au quartier. Été. Au crollo. Bébé. À faux quartier qui est sali là. Au Kadiane. Bon. Non qu'elle a Kadiane. Quand on a djebo la makekola. Gati. C'est quoi que m'a dit là? Qu'est-ce que Quand son nom que m'a dit là? Abadan. Na budunga we fola na kogu na koni ila ngulu Été. quand mauka donka folo Bébé. ko boma Bébé. a to le bu a ke ali mamude to fola mauka musulbe Bébé. na biya we benama a ke alla ko so bebe a dotima na ka son noma parce que doma ke ila madori ke la yo ama fo ni ko ti manaba na te ka fo aussi lama kone angile deuxième de koni imana anya anda soma ni katende anda soma ate fo na mani ko manaba o le yira la ojo ils sont ensemble C'est ça. dina koko na buka we fola kongeke a bebe lita Été. ate fola ble ko président ni la dana de a bebe Comment? il est kaya criminel au lieu de fâcher de faire montant ande nombre là de angu ya we mo minu kila kwa na jwa bukan anyo le frère Été. angu ya we yire la mo la kwa e kodoke ka we kana ko ku so mo no foli il est non tita il na la do parce que bule est bien quand tu boka to conduire mais quand nous tenons seulement il va là le lo Wallahi. parce que ana na donc musolu le kiri la kwa na jwa bukan donc on musolu masawo Été. webu Été. elon ba Bébé. na bukalo abutadi na mamole Qu'est-ce le baba sa bukadi aton dunya bebe tabi musolero alasani musolero donc abuka ko mingoro na yewe ben ali ka ke fubale a wotro le butala ka tata kana la sikarino parce abule be ka kele ali do san ka kan ni ko abu roma la ka ke bo Allah Ya Rabbi Allah. ka session ni noma o ke bo Allah Allah ka non le faut la bebe a son noma le même ngu ba a longo joli ba ava non allez les sambe a te changer la nyode o mai na bule we bena ma asona Été. moi amute anda kram na moi o sa nyu moi ami saba amute o de la moi tous les 31 o sa nyu moi ni saba le we Bébé. moi nous sommes ali do saka son yoma ala ka Mina o de do na yasi Alhamdulillah. Allah la jàmm. Tranquille. Allah le ko la ala jàmm mane. Allah ma ko Ibrahim wala ala ko groupe regret bi ko. Mettre le grand. ami anu nga fu fe yo lo femen mo do ko yasin mai e kwa na li ko ni se pa na bu bebe kana ki pa yasin ga
bon ah ouais ka fon ko yasile to na sonio en équipant dans le son ni le ka we fola en écran ni le ka na fo kule ke ton tien il ni yasili ni on a la fola ko men mo mi son man le fola ko yasili man il est quand on m'a pris muso ko fo aka papa muso ko ni il est gélé il est tiré de l'eau nanga we krana ka fula téléphone e kianyami makuke bonone ka ko muso e buta ko o la ne ka tajaja ne ko ngakra ma fe o la ngakra a ko ngakra alhamdulillah en disant le bloc on a mis en quoi ali do ça Allah peut faire ça baraka ok ah ouais ok comme ya lo menge kaninga lido le ko so ko mena kaninga de no nyina nomso ole na wani ji an ko ya kadin be ya ok alhamdulillah ako ko ya sikya ko mais zuyalo le zuyalo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة الشفيعة وعلى الصراط نورا وبيننا وبين النار سترا وحجابا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ورسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته الطاهرين وصحابته الكرام غر الميامين ni ala wandi hela lokasi nyotama kalati maheralo ala okanye an ni nyola ka foya anguna ala kri setanye kasenyi ala fe fanga tano ka fangani ala fe dawi tanye ka dawini ala fe pourquoi ala ka mo jema wa jema lebi ala duka mo labla dunia etrunga otigila pour ne pas que un broya menu nyanyina en vie kono dunia nyana maya loya anikia manyana maya loya otese sola ambulo nama odia alala kala ke enve ala okanye kala ke arjua oufe ala okanye anga mevo ala ye kamenyi ala fe helalo ka okanye silo ala okanye keneyalo ala okanye ala die ka jua uke amaye me wanta kiyama musome de Stalingrad la di enza muso nanyema de musome wasa parce que ande ko sala boke menge quand la présidente m'a appelé alhamdulillah kana be muso ya kiyama tarama on était obligé pour reporter la date ola tete andalale la menguti andalale ala wa ne mede me kana be ole man ole ko sombo man ka jigimbo la ala ka kume zewe kabla wati meno kabla dati meno jonde se ubolai bali nyon malik baza jigila nyon na lek baza ko nyigishan le ko sonde kala mbole nyigishan le ko so nyambo ya tenyana nyigishan le nyambo ya mandrola il est buni alaon ole il est da. Mais attends, pourquoi tu vas donner la valeur à quelqu'un qui n'est même pas valorisable? Jokwani ou la Jokwani là. La Jokwani ou la Kanigala. Ah? Jirayo ou la Jirali là. Si c'est ou si c'est là. Dieu n'est bedana Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, alhamdulillah rabbil alamin. Mouro dote c'est que la mouro que la mouro est à la maçon. Mais mouro que la mouro est sabou bébé lili. Il sabou mouro so ya vilo ijema. Mais au tijema nan ala ho. Ala li oublali ya chiala. On ko so fa la ala il manifeste la mouro lilo ka sabou do di mouro doma. Kange ala fait ala okani.
Abebe délibé ni kolu nambe délibé ni kolu lo. C'est des signes religieux que avant d'eau, il a dit même vous faites audio à Diallo, président. Mais bien, à Diallo mene, quand on a d'autres, bon ni quand il a quoi à Diallo lung, basque te mene, à Kana la landrede, ni quand oui basque là, quand basque sabubla idiema. Il va avoir que Massame Ngosola a tout joué à Kété. On a comment on les a donné. Inch'Allah aussi on a le temps. Et on va la voir. 21h. D'accord. On va gérer le temps pour qu'il y ait un ben amanya même. Voilà. Allez là ça. Alors on m'a belanya. Délai menu en gagnant délai lu bobene nyame man ni jugu lu agbeti ngayi lu agbeti ni mi jugu nya ali ka délai gbedo ini bugo le busigini wi ini ndogo le busigini wi mais ni kono dia ka nya kata alama kata imbo njoluma ali délai kurun ka kikana ini délai be ini jugu be ale gwiwi kambe makola nya ala okanye ena yasikra. Je crois que c'est la 3e fois, non? Voilà, la 3e édition, les bi. On nous fait un caca à la fois. Parce qu'on nous le a assigné à Juna, il y a ce cranquet. Allah y a un joie où Javi Menge. La présidente, elle n'a pas hésité. Quand il flanant là, on a tant qu'on quoi, et mais vous allez en zima fois. Ou bien deux tours là, on a qui a main. Ah, pour amener qui a main. Parce que Aïcha d'accord, alors on va tout gagner. Alors quand on va faire alors on y a mis qui là. Alors on a la 3e édition que ni à la casse kaya sikramé aussi c'est même là en zilo alors on gagne. Ni kenayali alors on gagne. Ni makolu tanyali alors ok. Ni angamini jirali alors ok. Ni sabunya chemazoli alors ok. C'est vrai, premier mois que deuxième mois que troisième mois que donc ni kaji troisième que la bi. C'est que premier wadja, deuxième wadja, voilà, Koube Abo Ishiama, c'est en train d'évoluer. On avait un dobe qui a mis fait une. La première que la 16e là. Ah, 16e là. Ah, d'accord, donc avant Salitabi. Voilà. Hein? Salle de voix. Non, c'est la première fois. Première fois, Dengi c'est lui à Salita une première fois là. Il t'entre le nez. Tant les qu'il a que Dengi c'est. Amilo. Quand moi qu'on l'a à la campagne. Ah ben attends tout de là. Comme corona ko solo adugo kwa shaka ngalelula ala onwa bolo ala no ya ka ombe ala bombe ka bebe wa ka mbola to le solo ni ala awa dimenu na parce que on y a fait là on met ala no ya be ala krota ka bonga angana jua ko ngo ka javion masilo ala okanye ka nziki doboye kuna sini kene yalo ala okanye ka la via dama sini kene yalo ala okanye. Vraiment on est très très content aujourd'hui parce que ala wa asangene ma jua ulu a javi ate se voilà quoi jua menge quoi ma javi de d'accord le jua ka javi akedi on on jugulo akuda ngile ma akuda le ma. Donc, ainsi, quand on a commencé, on va venir. Et quand on a commencé, on a dit on a grand que signata anikri. Quand il m'a dit en qui a mata babema, quand il m'a resté en douguma encore. Quand on a hadula nyakule. Ka dingise krota kule ka dingise krota ni khairali kele ala okanye ala kana dingise krota ni jurubu kele ala kana dingise krota ni dunya nyimba zane ka to na fasa ambema
ama na nyame ma ya kanya ala si ko suti ala o kanye ala kana lo sumani ni misali ala kana lo sumani kana kwa ali ala kana zula ta suke sulo ama na avion fotari bulo nyame ma ama domingue kala avion ko no quand la si ko te domingue ma ala o ke e ala mo men na avion lo paria kawe ka si ko domingue la ala ma fa il faut ko boisson lo ka wono nyami lo ka se ko ko le bala suke sulo ka avion du ma mota ko lo amana on ko sola de shiangole ole jua uli mo sola sila jua uli kene ya dila moma jua uli mo la banyana jon kunjuna tele ila ban tele ichelo tele fula ban ansha alanya tien ton lo en kela ki nyon makole nya mako bebe nya yina ala le fe ala ka hela kiye ni mala kunwa lo ataji ala ede ni ka la kunwa lo ala ki makunya wallahi ijige ma fa dunya ni kiyama menu nyalo na te fula ena jua uke ka funya di belaje ni ma ala okanye menu nyalo ni dengo ya la ka dimbra kama ni dinafa mandama ala okanye menu nyalo ni ala ni barate menu bulo ka bara nafa manda belaje ni ma ala okanye ka sutra la mbeka ala okanye sala ala muhammad ena yasi commencer ada la main la gada la main kan gade ni melum ah mais non ne te gila kan gade ni melum bien sûr le là bon bara commencer aya haketo a'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'ani al hakim. Innaka laminal mursalin ala sirati mustaqim. Tanzilul azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun. Ya ila lazikani fahum mukimauna. وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أبا ذكرى وغشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم أستغفر الله أيضا فولي أستغفر الله سنا ويكرا الله الله بمكوتو الله جو جابيلاتي قالوا ترون ما لزوجته ولا تمسكون ولا تمسكون ولا قوم تلبسون ولا سيدكم ما دين ولا وزن ترى ولا تقصد متى من يدرى من يدرس إن إذا في من يعمل في من دخل ini amatu Ibrahim mimma razaqakumullahu kala lasin
وجعلنا في هجرة أجيها لك وجعلها هذه جهنم التي كنتم توعدون سلاحها اليوم فأنا يمسكون ولا شيء مسخرا وكان ذلك مثلا مجيئا ولجنا ومن نعمره ونقص في الخليق مجنون وما علمنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب المستقيم تنزيل العزيز الرحيم أكشن فيؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا وعشيرا من بالغيب وبشره بمغفرة الكريم إن نحن واضرب لهم مثلا أصحاب الكهف قم صلى الله عليه وسلم يعلم من غفر ربي وجعل أوليس الذي خلق السماوات والأرض في قدر يقدر مثله فهو خلق له إنما أمر الإجابة أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء صدق الله مولانا العظيم. Ok, tu vas jouer ok. Inch'Allah. Comme ok tu. Mais à moi quoi na kafuku amina nanga jouer ok. Beata ngamina kufo ala diana ala la kefe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان فاكتبوه منا على تمام والكمال والمهذب من كل الهادي فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا معاديا هكاو ما لأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير وسعادة والبشارة والأمانة ولا تختموا لنا بشار وشكاوة وضلالة وطغيان ونعم لغفلة ولكسلان ومنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن الأكل ديدان وبيل وجوهنا يوم البعث وعتق ركابنا من النيران ويمين كتابنا زاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على صراط واسكنا في وسط الجنان ورزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائه يا ديان استجيبوا دعانا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرامك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا ورفعنا بالقرآن والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن والبسنا بغليات القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في دنيا كرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى صراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرامك يا كرام الأكرمين يا كرام الأكرمين يا كرام الأكرمين
اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجينا من النيران بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن ورفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم بلغ شواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى رواية صحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى رواية جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى رواية آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وصديقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى رواية جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر دينا انصر من نصر دينا اللهم انصر من نصر دينا وأذل من خذل المسلمين وأذل من خذل المسلمين وأذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ala duwawu jaabi ala ma ko bɛɛ la ɲa ala sutura ala an la ala an nana kii an ma duwawu kɛ ka mɔtɛ jɛ don mais an fɛ ko a na ko ala ala kɛ a bɛɛ bɛɛ lajɛlen fɛ an nana duwawu kɛ ni ala oli an y'a tɔgɔlen ni mɛ ɲɛ denkisɛ le ni ala demu sani man di mɔgɔ sisi ye delakɛ bɛɛ man di mɔgɔ sisi ye dengbasa man di mɔgɔ sisi ye demiɛ kɛ kisɛ le o le y'a di mɔgɔ bɛɛ bɛɛ mais kisɛya o kɛla ni ala siya ɲale le mɔgɔ tɛ kɛla denkisɛ le fanya kan mɔgɔ tɛ kɛla denkisɛ le jafa kan mɔgɔ tɛ kɛla denkisɛ le fanya fɔ ni ŋuran fɛ y'a la mɔgɔ ni i ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ tɛ kɛla denkisɛ le ka mɔgɔ dɔlu lasiya ala wa hɛla min kɛ a ye k'a lasiya aw fɛ mɔgɔ tɛ kɛla denkisɛ le o kan an b'a tɔn kɛ an denkisɛw an ma kɛ k'a fɔ n ko denkisɛ kɛ ni ɲan b'u lɔ mɔgɔ dɔ le kɔnturu la ɛsɛ kɛ ni ɲɔgɔn le kosɔn parce que mɔgɔ min tɛ denkisɛ la o gurupu lɔ min kɛ an n'o y'a na gurupu dɔgbɛlu je n k'olu tɛ lali olu kɔn y'a jugu k'olu sabote est-ce qu'on ka ɲi kisɛya ma bɔ i ye kɛla kisɛ le i bule kan k'i jogo ɲa en général ni k'a bɛɛ bɛ fɛ n'a bɛɛ bɛ muso de an n'o cɛ lu y'a tɔ dɛ muso lu y'a tɔ mais labɛn jumɛn de ye muso lu la o de ye furu donc tant que il est là tu es malade comme il est kanigani labɛn jumɛn de ye furu la muso la o de ye furu le e na ko ma ka fitini ka to ka muta mɔgɔ ya la ɲata ko le furu tɛ minnu bo ala furu denw ma an ka fɔ ko ala furu d'a ma
ala ke fu bebeli ala so chela chemenu musolu ya di aye ni ka che so me die iningi lavia ni ka muso so me die iningi lavia mais ni ka che so imandi chemenye ali ka etaji la klidama et là il m'a laqué et il n'a pas ni collé demander là il fait kuyake il te c'est comme un gars là en ce moment la personne profite de ta situation il sait que il mangene et le menga il a adie et kula il te c'est comme un gars nakake ala kusodo et chia alanya atitonyo ole kusoke amour de vous oya dile de to ibukira fo ke amour de vous ya dile ni ke amour de menga ke shiana alanya ni menga ke shiana alanya odo yunwa ede ni menga ke shiana alanya on le fola dele bate ala shianya li babla gbete ala shianya li dole ala shianya li ni alaka chedima ni kake shiana alanya yichem na kubeke na alaka muso dima kake shiana alanya yimuso na kubeke mais cela ne veut pas dire que allo muso luta côté là koni chemenga muso befu ki leto akuno frulo allo muso lugu jamana la ban la ay nyondanga na le ki danga alors que alama danga. Que si tu vois que ton mari t'a laissé aller marier une deuxième femme, c'est qui t'aime plus, franc d'akave. Akave on que ikun djenge. De là on voulait que ton mari ne t'aime plus. De notre côté. Aïe non le sana okum, le tiana okumale là. Ton mari peut avoir deux épouses. Mais au tadji à la audio, il est à Goyane le koso. Quand il a le mamouso vlad qui djebaye. Ama sawat qui djebaye. Amana ningebaye. On commence là, on a bema le luma. Hein? Akana adie kuna buya. Dewe, atemo si muso jonale et dunyale muso jonale. Ate tchela. Même makuka kela ota we dama ota. Quelle mère qui veut voir son enfant dans cet état? A bébé de muso lili. A kono jugu ya dabla franska musolo. Nyalata le fola de mota fola ndate kwa nali. Nye fola lo menye. Ne allo personne n'est parfait. Fala kamo me la kana. Mais cela ne veut pas dire que on est qu'à s'orienter vers la bonne voie. Parce que en nous quoi de fola mo lui menge, angi était loka c'est idan là. En nous on est saint. Personne n'est saint. Bébé djubu keba. Bébé fri keba. Falaka nyamro mema. Donc ni le kake tie do ta muso jona le kul alhamdulillahi rabbil alamin. Mogo su avole alhamdulillahi rabbil alamin. Ni kisija uja muya fole alhamdulillahi rabbil alamin. Ni kisija uja afole alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ni kataja uja fole alhamdulillahi rabbil alamin. Momuso doyon o dunyale kuno. Bon l'état ni on bolo tie lui doni boke aka. O die ata vike la walilo atabu kana kwa ya koli. Atabu die ima koli. C'est une fierté pour la personne que je m'en fous. C'est dans ça que je gagne ma vie. Aïe ou fort. Est-ce que Chiama ya kan kakete? Chiama ma kakete. Chiama lu manga kakete menga on. Alo me musolu lewu. Na lo ka de musolu wuro.
muso lu do fe bi ye muso konti katara se muso mwa fongo fo de euro muso ma alléluia chia kati miche ma oluka donc on est tie be euro mais muso ke la menu talulo ida tie ça va dolo muso nani ida muso ji lulu tie ke fla et puis dunya gulo naturellement ala wa danin ke nyamema muso lui a chia tie lule kono juya chia nyate kine die makosa dunya likiyama oni chia nyate kine nyala tali fola nde bota fola alute na foi dima ni mese ngela mole aite na foi kenye ni mena mbosaya lo ate na mosoni fla dima ni mena to nena ni mnamreka jika fama kondo ya mudengi sebe ne buru manenya ate saya kulo pourquoi nyina embrassa pourquoi nyina fanya foye muso donne fait kata denje avec Tcheloubo, même si c'est chez nous-mêmes, au village, ni Moualou Kabla, Moussa Amna, Moussa Kamna, Choualou Amna, Choualou Kabla, Sahenduyata. Il est mata kuna lui, on le solo va be akuma digilo. Mais non de Moussomewe, avidie la tangana avidie sutrala. Adoye atie Moussona ninganeli, asgini wa fulo. Achia musolu wei alijeto olufela aya abunya dama aliyata fuke la kiyama le koso kulundo kwa tata we kiyama isi ke la le koso kulundo ko bi kiyama nakasundu eduna ala le koso kulundo ko bi kiyama naka weso e partager abadi la kulundo kwa le tata we kiyama attaquer la wasukuso attaquer la dieji akuso attaquer la ko mo lu afo ko sekola mais ni quand le bébé fait lui ka dieji ani wasubo en baralo yone tulaibi a bébé kela ni waso ni dieji alele hey surtout vous là men ga ketala la bija vacances baba ni kolula ashi ala nyade saya ukana musu na sanigradia ango musu amma Ladi Enzana Nyema de Mousso. Qui a fait quoi? Qui a pu faire quoi? C'est de ça il s'agit caché à Alanya. On est tous là. Mais s'il fallait faire une cotisation, ta Mousso kuma bokabo sayama. Katra kaninga de on le voit. Nye kaninga alu lo nyamema. Braka mromenu. Daraja mromenu. Krota mromenu, loni mromenu, aya chianya mema, ni menye alo, kwa be abo 50 euros, 50 euros. Kula di enza musu kwa doya tu, kwa kana tara kiyama, ati sa, ati sa. Hala takada an lume ki la basila ngu dama. Angana se chezungro, angana se mamula, angana se kela kaluma. Muso te kiyama mais ala ni jone flane e dengi selu nyalali kanje lali ambele saya selo ay jugunya ni mo ka chenya nyawo na jugu bebe make ala mote mo jugu le burulo muso jone fe kata dengi adinwa se mo yama ma il a la limace no ke diate fa il a la liface no ke diate ma trop maman c'est fou ma ama fuso chemenga na ko ando ko makamembi dingi wa bulo de vla wa bulo de zawa wa bulo ando an ogu fa luji ando luji la awa ke mani fata duni na wa maka duni ne awa ka kana kwanya le wa maka kana kwanya le de matri de se ka dingchi 4 nan ke dengu ya digina tikie na langi sikunyama alo le lui urola musote se urola adenko ale urola dingla mais tie uruka dingto Congo muso tie ta Congo lo muso uru akwo tie to aventure muso uru akwo nous abiona ando makana kwa yandi ando falu Kwa kasi kalu kondo, kalu rungla, muso sika mengela, ando tambunelo, avant sala domima, avant ça la sunroma, avec signé la kela, avec comment ya flale nina,
Fando tona me ngule ka fa baro dalo ko aku ya muso kule ko ambo mi nyom la pa ko male ne wa na le jine ya mo ya lo usi kumu alu dengi selu ne la lika alu la bitaki wa lahi na donya la lika aila sa isa usikumu nele konsedi la luma ne ya dengi selu nele konsedi la luma fala tagorana kumule hayatu nyina maya o kanambra saka halula adunia o kanambra saka halula nyina maya meta mani mome ashara noga swani likala hayata nyina maya la dunia gosu dunya nyama ya we bala alala dunya nyama ya we bala fa inal jahima hiya lima wa gosu fa inal jahima akana swani likala hayata nyina maya la dunia namlata mete ne kanyilelema ala senya dengi seluma ala senya ba konfa de luma ala senya jielo mba luma kwa luka na swali like ale ayata aka na swali ke dunya nyama ya we bala namlata mete ne kanyilelema afunye ya tonde luye kwa aka na swali like dunya nyama ya we il femme qu'il a dès qu'il a dit le tomba où Ismaël tomba yangubado atakiyama au fallo nimbrado atakiyama namlata me président il est omado esa korola le o atakiyama biroldo o atakiyama mentionne-nous ni bonyalo alakadama to antomba tuli no monyo gunao janyalo alakadama chenyalo alakadama laji bambu malino muso ka fizie je mobula ko musolu ya bo saltulu ngala musumeni teka je koleto sayana na se umamungake aya wati lu asa watakiyama na ka wesuro ton kake Achia ignonya ignonya ton sala drouye qu'elle embelle là ya la die ala ya dru sala ndo ya iye breya qu'elle a beleka ya la die adu awana ala die nyame matanne ala li breya krota ba li joluka ka breya krota ka bonga ala o kanyi ka bre ya akro ka bo anga ala okanye ka sekanye ala okanye to me wasi ambulo ni ala informe go ole na froli e comme quoi tonka tonka la ka na froli nyine na fro ka som na fro te mo bola saya lole est-ce que allo a dit dunyalo na mladalo hali mo men bebe etanine groupe mo men bebe ne ni me dengi selule ka moche ni saya kase jone se jomola saya lo ay jogonya ole ko zongonya la se dengi seluma kunu mutawasilina mutara kunu mutawasilina namna tanga nyilele mama mete alasi yatonde oluma kunu kwa yakele mutawasilina la moya tubalu le mutara ngwalu yakele la moya tubalu le mutara akeme bali nyona akle nyona akani nyon lebu akani nyon doya
Adje inyoma. Mais quelle a été? Ton yagbre. Jamala kafo yagbre. Bete bola makima. Bete bola lukima. Bete bola sukina. Ay nyaboli noveli kana du ton la. Otomene wa ke sababule ne ka beke badimane odio musuki ne wa bebe uru. Mena ka fe na tonge dialo. Menu ka ke chelula. Ay sala chelula kombi tonge dialo. Ni chelu ka shadi ama. Aina. Ni la même ni chemason. Aujourd'hui c'est quel jour? C'est samedi le et puis c'est le premier jour de l'année. Voilà, agnon le londinais. Bon, on est barakelabi. A dernier, on m'a solui à Carambolo. En ce qui est fauteuil, le télécommande en bolo. Mon solui est escoué à Dokela. Peut-être il y a la menthe dedans, peut-être il n'y a même pas la menthe dedans. Il m'a dit, moi, il y a que la dame, mon solui. Au Kabrati, là. Non, mon solui. Voilà. Aïe, quoi, aïe, sur de quoi, là. Brochette, yo. Quand on a de fou là, quand on a dango bébé, voilà, bah, il y a un foyer là, porte de la Villette. Et quand on a un foyer là, alors, porte de la Villette, il a Srodi Maraloué. Il y a un Srodi Ninsa. Et là, madame Mungena, au Jawadre Koluke, aïe, au Dieu. Ça y est, Natowe, India. Comme ça y est, Kouna, est-ce qu'on n'a pas le droit de vivre encore? Si. Pourquoi pas? Nakana la même goumao. Andu te sayali. Et nana angi lale. Masame wanda. Wanda osala kwa mission awe. Et du krukane. Mo kutatun mahadudatun. Wati mafono. Danes gni ala. Donc il y a des mayas ni sodia. Mais Dieu n'est bon dia là. Musoli bon dia là. En fait, tu es là que vous êtes soulé. On est qui a nyalo na fa muso ya ke mambi lo. Il ka bon. Muso bébé ka ki kuno. Tu es fier? Allo go habillé ko ya fait. Peut-être je pense que c'est à cause de la réunion vous êtes habillé comme ça. En général. Mais réunion ka weni ka do le métro dia fait. Et puis baraka dialo. Le laka. C'est-à-dire et qu'il est mouillé. Oh Dieu, bébour le bras, ben atadialo. Ben edjila lonche le diamé no bro lolo. Ima diga kene lui chure la diamé no bro lolo. Mo go su bro lolo. Amete travaillons. Akulu chure la diamé no. O dialu jajani mekela. Djino te kela o dialu loti. Mais diga kene fongo nele. Djino te balance be. Ni ka dolu chesri ko ya buje we ke la bro ni meno ka ta ki chesri ka we ka obla basku ya do alo ni bro ambo ida akana keti. Une femme, sa dignité, sa fierté, c'est elle-même d'abord. Muso choya dia ando menu etanine kutie malade ando ye katra muso ke amma côté foi là et Hedien long, ala va da malida, muso tete programme lole. Mais ala se lo atewelo, ala kana manawada. Ala doa hela bebe ke anye hedien lo. C'est que muso e valeri fond dans lui. Ala ko anyon. Kofi hama. Ainura ati. Wala uzinu sami anti. Wala ratwara en la kalibi bashari. Wogosu wala ratwara en la kalibi bashari. Gosu wala ratwara. Gosu wala ratwara. Allah Seigneur nebu ya dengi seluma kofi ama kofone ye hedien londi wala uzinu fome hedien lo troje do make sami anti wasu troje tro manko simeba ko fome hedien lo ko nyama sigiba ko tro masigiba mais
fuya kele mo tuya ni ne fi inya tra au fond malé inya ya au fond do dio hegen lo ku kana ke franli ikana ke singitre barali ikana ke nami mune mrolu ni inyonje ikani ba furukema ikani ba sikema ikani ba sunduma yake mo bebeli wala nya ila ite voix anya yakolula ani fome jalo wala ratwara oko tasili mablaba ko fondo we jalo o fon tasili mablaba ala ko fon we muminu lu ye jalo gogosu oko tasili manaba ko bonu we jalo na kunga ke bongole kuibani sila bongole ko so bonu we jalo osu ya luta sili bon, je ne lui ai pas la vie. En maçon, oui, maçon quoi tu es loup. Mais lui perdu la masse. Ingénieur lui. Ingénieur si à l'on masse pas au bon plan. Pour l'année dernière. Écoute parler là. Dunyata simani, jino mengo sola. Et t'as dit que là jino le là. Encore magia de lui ni caro di malama. Ati je suis en bola. Hein? Et quand le kaboulon, et t'as dit quoi que Mounawa Mouna, qui fait ta vie là-dedans, il y a Salah Bolo, il y a Alkia Magnaski, alors, et t'as dit Dieu lié, ni met l'année du quoi. En nous, d'alors, ça dit, c'est comme si on se disait, tout ça pour ça. Un bola fagé mais un oui boula. Ande si so la jamalo. Andi nyon ve badnyate et signé te mo c'était rien na nyon là. À cause de quoi? Ni ka signé ma lu je warati meno. Signé très là. Kon ka la na war mina na masra ante badnyate fo kiyama. Kon check anya na foro do mu na manya wari ramboursé aline a furu ba dafe aka fe fa ikungeta. Yedi ana malo bade kaburo aweo bebe fanda fo ite mo sibolo alu mi be de ire wurula ay ka de wurulo mi na ni de obe na dunia kono ya de jumele na na ni fenye dunia kono bawo abetege fla daire ne be na ay re kuru ni be na tega kuru ni tega daire fana ni kono warna na doborwa sheki na doborwa continue na doborwa Bamso ire do te sheki kolo wati bao alani be bloqué proton la jolim be jigila ka boala abe balo ati balo wala mo tolo chelu akaka ne muso la okoso muso ka deuro ki ka urufla ka urusawa basime bola muso la un homme peut remplacer cela. La douleur. J'ai une fois assisté à l'accouchement de ma femme. Mais toi, boulou, n'y'a côté quoi, quand on l'a bon là, quand on n'y a pas, déjà passé, mon bout il y a quelques kilos. Et il faut dire le quoi, j'ai douleur mais de euro au lieu que ça allait Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on te c'est ma salala, mao, on te c'est ma salala, ma Valéria bou, akanake makronune. Akanake magbazane, musoyate dimie, musoyate monnaie. C'est une fierté. Mais il est majigi koli, bonya koli. Momi qui est majigi alabo le korota. Mais ni qui dit yada. Ah, ala te moro yada ni fait. O le ko soti là-bas ou ala ka ouro alayhi salatu wassalam avec misikinali. Ka bamso kono to ala, karo woro fa ketala kiyama. Abamso nana diga la fanani Sanyejo peut-être 2 ans ou bien quoi la même là makata kiyama kake yati maouli ni morom baté ya faté Dieu ne vous kungo fo alale ou le ko soti la bako ko ndeni yati maou ko metane c'est borokuna ndé wona ben nugu ni nyotewa ko ba ira dale ka fo ko le ni yati maou ka sunu nyona fakate madanga I baté ni agbana solution ti bo be jone wala afriki na do o kenye nyako te ka nyina bo ko be bara gbere amma bam so bere bere be na fola le 600 ko tara ko sigi ko bina be
ko foni ne k'i fa janfa su kelen foni ne k'i fa cɛ dɔgɔya su kelen foni fa cɛ ko ne ka bila yɔrɔ min na ko ne ma bila yen c'est-à-dire foni ne ma sɛgɛ kɛ i fa cɛ a furu la n'Ala sɔnna ma i bɛ jɔrɔ la ko mina ko a bɛna nɔgɔya phrase ka muso jɔlen se o fɔ la ya ko foni fa ma kɛ tan i ye ka fɔ min ma ku sigi ya o bɛɛ y'a wi ma ka di sigi ya walaikum salam Bamba, Naam. Kole, Naam. Bamso da ya Inshallah. sama kana edima. Le ko mami bola. non Mo doli do nya nya. Allah ka mi so. A son. Sama kana na di mami président bro. I ka me mareno. O te président nya. o nya tɔgɔ ma le minɛ O la France o nyoma. O e na do sisan. Ko a mareno e na. Ni makeli afo. Ni makeli adima. Mo achade. bɛbɛ Il va pas me dire a été catégorisé. Mais a été amarelo. non mon A été lalali. Mais na buka we kana forma kwa côté lali. A voulu télé. Nous allez a voulu la sala. O le na. Faut qu'on ira là. Mareno le signé. non mon Aflani. Mais bazan. Rosilo. non mon A mareno le. pourquoi ma rouge do alors rouge le lo adna ma marraine antu nani sau sima salati fi wujue antu nani sau sima salati Fi wujuhikum. antu nani sau sima salati Fi wujuhikum. kumare ning danser kuboli so iboli yaso iwadu yaso kono idoni yaso fena namna ta metela ani tongi se de bela pour danser quand tu nani sa ou si ma soalati Fi wujuhikum. quand tu nani sa ou si ma soalati Fi wujuhikum. como krone que la marraine les antu nani sa ou si ma soalati Fi wujuhikum. como bazane que la marraine les antu nani sa ou si ma soalati Fi wujuhikum. como ya danio mo ya dani de que la marraine les mains antu nani sa ou si ma soalati Fi wujuhikum. como dielo meu ando to fa marraine nya lo shala nya ne kanyi lele ma antu nani sa ou si ma ate na marraine to le dima ma wa sherifu chila ba mande o kanana zini jela ma se funga nyilele ma antu nani sa ou si ma soalati awoli dinye chila mande ma sallallahu alaihi wa sallama allahumma salli ala muhammadi wa ala ali muhammadi o ali le lusini nyeni woli dinye sefu de luma antu nani sa ou woli dinye sherifu ma ku danser initama antu nani sa ou si ma soalati kuli dinye chila mandema namla ta mete ko kunitama namla ta bese ko ku danser afana dengi selula kwanitama antu nani sa ou ala senye namla ta sefu ma nkoba ma wa sefu ma chila ba mandema kulu ami wantumu bili khairi wali viati ya kulu ami wantumu bili khairi en bas 2021 lo dengi selu en bas de 2022 lo kulu
ami antum bil ghairi wali anfiyati antum bil ghairi alors on va 2021 là kanambla 2022 là moi joyeux anniversaire Allah c'est dingue c'est le mangwa le joyeux anniversaire président joyeux anniversaire et bonne année joyeux anniversaire Vice-président anniversaire. Allah Seigneur vice-président ima comment joyeux anniversaire Walia Nema joyeux anniversaire Meta gagné l'élément joyeux anniversaire Nema gagné l'élément Afana Anyala Mareni la joyeux anniversaire Nemla ta mette ko joyeux anniversaire Dengi selu ko joyeux anniversaire joyeux anniversaire ya jonele dunya sijaon o alabro dunya kenea o alabro dunya krota o alabro dunya nafro o alabro dunya tonyo o alabro iya eji o alabro iya fula bato o alabro ko joyeux anniversaire Neya présidenti joyeux anniversaire dunya sijawo kwa laodima dunya krota wo kwa laodima iya moya talanya o kwa laolukieba ku joyeux anniversaire afena dengi cellula ku joyeux anniversaire dunya sijamra kama kadama ala okanye maren ini chebunyala amalojo sherifu kolo sherifu lu hali ishamuso ka ke sherifu le yalo shanya brene meni sherifu lu naka bosugula ka do sokono ashamuso ka ke kiwili ko na ko dase ini loko chila ba bonya ko so alayhi salatu wassalam sefu bota trungwe kole abadan polo ko so ndo ka sefu lu jeji aodia un sefu lu bonya chila ba ko so sallallahu alaihi wasallam ko allahumma salli ko ndi ala ko re ala muhammad re muhammadullah wa ala Ali Mohamed, Alio, o le sefu adungo ya le biwi. Donc nanga sike adi alanyo amadi anyo nanga fatai atulila zaki atulila ena ta shwali ke aka. Ini mote kedinye. Abadan. Ini mote flange. Ça dit vous êtes des alou les mo original oui. Anu ye photocopie oui. Parce que Johnny tire ala tire le flange. Otayo. Nga Sherifia te ko baza yide. Sherifia idorole. Sherifia sabarile. Sherifia mo tugule nyona parce que ibe macha imotie na kana mo le tugu nyona amana kana mo fara nyona. Imotie la nema. Alaka tila ba nyema se bebelema. Are nyona. Wa ma arsalinaka ila rahmatan lil alamin. Allez ko so ambe sikini beta sinon mo duga ko jugu doke PDA be jamana ko na bi ala ankisama asetana bara akela wati mina ala ka jibril blali kata o ya duguta sadika dugu reta katige ka lawri sa fete ka trois kuga Allah imo chele ko so ala ko te kuma ndugu fo ba beke membo ko al kiyama mbo ko kaburu sula ni sefu wa ke mare ningle oh sefu ko ya grede ande la blaba en faut c'est vous m'envoie à l'uma en de c'est vous qui est bané parce que ni ka foko ngo na ka fashi fait ah ti la bata ni mako foki amade parce que iwa mo do tolo ako kwa nya Fatima la ade musome ki la Fatima bidi antun minni konde soro do le be Fatima man azaha fakad azani ni mo ka Fatima ta toro ko kan toro gene no feka chila tolo cherifu ya fama de ina ka mi wa marani kaningaulo
mfache ya jonkoro le boy o kon tubila me mo la ki katale e si wonya wala ma sani lere ya tie ami afa président hier donc si la lamranya le ka madame ko be adresse la kwena madame wanda ami le visite amena on est là donc attention lamra nyaka akani nyon jafa ni mo même to weso kananile si c'est le 5 en manquant jusqu'à le 10 ya sola di ameno yokola ine akani nyon lebu et puis si on est sur les groupes WhatsApp ka donner une union privée lu ka comment lu fofo nyongo et ton chi la lede présidente. Hey, moi je dois en octobre. On est d'accord? Donc je vais prendre mon billet en fonction de ça. À comment là même. Il y a un billet en fonction de le mois d'octobre. Peut-être je vais voyager début décembre l'année prochaine. Inch'Allah. Bon. Nyebe so njufalo weo ole groupe bolo le molo je dois voyager, j'ai déjà fait un programme là-dessus. Nino we billet là, je dois partir le 5 décembre. Nyebe we me ne kata kawenya ke lo Abidjan kata bo Cap Cible kata bo Assini non, est-ce qu'un musulman est d'aller là-bas? Non. Tiens, en billet goula, il est ni Moussobia, ta plage la ka djegi ango brebreke, ka loko ke ka chekeke, clair wolo. Kamere te ko djuguyo, ka kurunya le be ko djuguye. Mi titaye, mi itaye tabolini. Mo na we loko bo nya pare waro ko dobina kedi. Ko ne tumi bla octobre la de ne kuma le go février Allah il va un programme bouleversé vraiment bouleversé. Est-ce que avoir deux temps là le cas ole nena kela marani il veut que karisa wula akanya sunoko besa makunu suro maseka sunoko ça veut dire que problème nyami nambro nga faut toko belango bala comprend maseka la comprend. Est-ce que comprend angolais mais non, il ne la comprend. Parce que avec tout, awa we billet là ni kaninga te. Comprend angolais mais donc un sabari en kana nyongo jigitike. Muso dot me a chef fatula. A chef salaminge yatima de umbaburo. Be ko la ka me no be nyo folo. Madame ko la ka me na. Ah, ouais, comment on va faire? Parce que on a manqué à l'eau à côté de l'année. Attends, ah bon? Il te non. Avec Benévene, tu vas quand on fait un accord, on y a mis. Donc, au Kamenge là, Mousso t'a déroulé Zawalike à ma domingue. Au Kamenge là, Mousso 49 autres qui doivent s'en là. Solo, ouais, à bolo. Namlata makotobi abrana nde onluma bon ya biche même abei ouais que na ko bolo ka on auto bon taye ay na ko wati ça dit ko bon taye imalela ka ko nde onluma ti zawale ke amado binge afo ala koso ti zawa olo koso ala ko ko sundo kalokie ko me ko ngolo ko ay na sulo Mousso dans la tienne sera là. Tiens comme un bon, tu viens me voir la semaine prochaine, le vendredi. La dame est venue. Là c'est. Ok la méga Mousso kana. Tiens kana Mousso je ko dodi. Ko nele na longo ndeni ya dewu nya de maya man Dominique autre ça va le bien. Mais ça va ka nyama la koson. Ko bodala, il n'est en son retient dans le lor. Vous êtes comme ça. Quand on est là-bas là, vous pensez qu'on ramasse l'argent en Afrique ou quoi? Hein? Je suis là-bas, mais voilà ça là. Nana vacances là-bas, mais voilà pour la fanani. Tiens, comme c'est non qui envoie pas. À la boca black anima. Ah quand on kede. À la nya bébé là.
Mika jambisini okasunu. Mika sunu bisini obesika janya. Ama susuke bakaluji. Naka kunga de la vie. Et tami. Ah muna ka so atetu la sama. Naka to sama fami susu la ogbe. Donc dunya etene. Okunga de no. Bi il est en sama. Singa c'est leji. Bi il est en sama. Singeji. Akana ke mo djibuli. Et Moussoube Menge, il y a un monsieur aussi dans la même ville là, au Téchéama, au Dieu de les Mina. Moussoube dit, Moussoube Nassi, Kanilo, Dromi Maya Bounala. Ne connaît le mango, Aina Wedima Biou, Amena la Fridimane Dokako Dumubio, Ole Wemaso, Mankalo à la Frido à Dile, Madame Waka président Wajan. On le sait là, dans le groupe vrai. Alors que nous l'entrons en dodo. Comme il y a là, Dromimako a gardé comment? Va voir dehors. Quand on est cassé là, quand on dit Moussolo, comme Moussolo qui cana. Comme on est, quand ça fait 3 jours, nous n'y a 2 mois dominicains. N'importe qui mène il allait nous donner quelque chose. Comment on a quoi on fait? Dromimako bon tiens. Quand on est à magasin là, Kabéiki. Quand on est à magasin là. Voilà, parce que le magasin est à l'ébro. Voilà, quand on est à magasin là. Quand on est à magasin là, quand on est à l'oubrota, quand on est à brota, quand il est à piata, je dis qu'il a côté d'orade, je dis qu'il est à allo Moussolo, ah, tu es là, tu as ça. Au d'orade, mais a dit loko kane. Ni ka loko ni ma, a jawa de faire. Parce que quand on regarde nous, c'est pas là. Il y a loko kane là. Jawadre ka fait à donner dia. Il jawadre ka le cap ma belle. Mais en l'audio a dit. Goudo là. Mais comme tellement que Moussolo fait tirer lui à Krawaye. Font bébé que la amuno bien bedo. Chercher ma ka imagine ne monter à dire le jona. Allah si moment d'ibé. Mais abé au moment d'ibé. Adé. Alors on peut m'acoto. Tiens kana fond du Moussoma. Allah kana fort. Kasuola na drum na frotrika kuti akanga do hegien lo mais bi ya hegien so kwala wana ila kati drum mama parce que drum mama et drum inatisi là o le wa muso die tunine donc il est me weibo lo tanga do hegien meno kwa wana kati drum mama allez qui vit que drum mama ça là pour les moun baraka là qu'on des baraka faut que là j'ai pris même pas j'ai prends ma bouteille de liqueur, je bois ça, ça va pour moi. Quoi là, quoi il doit y alors? Comment ça? Quoi mon cœur? Quand sauf hier, il y a une dame qui est venue me voir. Mon problème là-dedans, c'est tout. Peut-être quoi il y a demandé le coup ça. Quoi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Cheikh Atoubi. Atoubi la menga, alaka ke a fait. Est-ce que nanga weso? Anu le kota bija bebelo. Hein? Anu na bija bebelo. Aka ka menge. Ka re tielula. Ka re musolula. Ka re deulula. Rete parce que il a moins de 3 000 euros. Kata di chema. Ole rele. Ote rele de. Ay nyongi suswanya bungla. Ay sabi inyongo. On le comment faire de on de notre tchela au maladie à le masundro diate allo menu musolule ka fa ko musodo wa sigi che kuno ko wa ke che ko agboya che wala ba musobe sigi alemandi che hébreu c'est pas vrai na la ga hela kiye adiye le ya hela sigi mbogbema ita manyo de lo ile che la o te tchela bonelewe tellement qu'à bébé être la cramoso là pour le coup son rôle chien il n'y a quoi donc à na fois bilo akomo omo inna rajulan la yusilu rahimahu wa kad bakiya min umrihi salasatun ayad ni momenga ke la moya tula hala sito katutizawa kwa like di fayazidu lahu fi umrihi fayazidu lahu fi umrihi
fayazidu lao shalasina sanata fayazidu comment ni o salabo la ka refond dans la ka yatima la asaya to wa tuti zawa ala ka krushi aluje ni weka ki bodo dama ya sala alaka abete dro ko le kongo ke dola ele do be bena shon le kala ya de maya mais la ni soumia ke li ka métro dakoya na matrila métro finu la bodi alo ka chauffage abolo à le terrain ulula arre musole dunya diala musole lu sabatila musole braka duna kuolo akana juya de olandelu abu be plaka wafa kata do di sobalu ma c'est un problème menga do sinyaki che o muso frazia bebe ta plaka wafa bazar mikula mais juya de on doit être en vacances il a naté atla di brokima quand tu penses que moi Ndalanta béni sur là. Moi j'ai fait comme ça. Donc vous avez qu'elle a été un collègue. Mais au Nabrou le chulé là. Il m'a travaillé muso bado qui l'a bobo longer le Nabrou ayo le chulé là. De tomate il le chulé là. Namata o chulé à te domine dans le cadeau. Alors va nya phrase comme muso là. Ah bébé barala. Wela bébé kuno. Pourquoi attendre ça? Muso le mané phrase yo. Ayon sote namlata ya fide pe o nyaji kwena ya je quand même makolanya alors que ni mo ni c'est soli que là ala de le frère la lusika mo na ju ala tel le bla o lusilo aka problème so a te bo alo donc wati yo adoke en akran la lo ka ju auto kulu ton à la savati quand bébé que n'afroti le ton lo à la okanye ka braka do ambeta welo ton lo à la okanye mo kana ke ton lo mena fo ko de tungalo ko ntina tanyao ko je savais ko je les voyais pour mandala aide ni beki nga yegbe ka do ton lo on a commencé dans une pièce après aujourd'hui on est dans une salle au fur et à mesure un andisi frasuya dengi sebru lo kandisi fa ke salale mais ton tolu akana on lo gbesi akani nyon lo gbesi s'il y a une réunion donnez la parole à tout le monde de parler akana fo doma kokomo ko ya le menge ele ko ko mamine o te marraine ne menge o te président il o te vice-président o te secrétaire ko vous la thèse ça ele akuma ka chatro atako na menge ada to lumale le quoi les nadale nana akafe me va to fort ikayebi aya foyer chez Mambéi avec Tchantian en gros il y a pas de dialogue dans les foyers quand ça ne va pas qu'est-ce qu'on doit faire on privilège le dialogue entre nous Mambéi ici et puis on donne la démocratie bamso mamuna kila voilà toi tu es la vice là mamuna kila moi ça m'a dit on t'a fait quoi on t'a rien fait. Comment on t'a fait quelque chose? Ah, en tout cas, il y a même mané. On dit dimina. Ma ya fama. Ala koso. Chila koso. Ndo la gbekebi. Oko tanya. Ali ta manjol ka foku. Tieni kumoro sanne. Tu m'as pas le muso darla. Alanda muso ata fe kumoro. Ndela olo. Mela olo. Muso ata fe kunao. Mela olo. Ni kabe muso bebe ma Roma ni maka jon le yekamune muso mi bonyana ni maka o ya jon le yekamune ni maka o ya baraka den le yekamune mais ni kabe muso ma adafie boso rulo konyo lombelo ati ya hela fola ifo alele komana ni bebe ifo ablaje ashi bebe fe ifo itonyo ate adalo oh Froudia. Mais mon Froudani est soutralé là. Froudani est non les soutralé là. Personne n'est parfait. Ne me mouillez que là ne. Duro c'est que là na ateke duro bébé. Mais nanga faut non les bou bébé lo inya. Hein? Beko que là ala bébé dit là. Mais elle ko dit ko ki ama. Et dit elle donne changer ça qui ama ta watiche. Na kaka ton lo. Betena baraso watikino. De lui na kay barato lubo watilo. Ah
tiens faut me relier on te parle la téléphone na ntena se ka de parler a sala ina zige ni ka tiens faut mouye ke o ta dit la kuta ton là a bien vrai que ton ni we ko lele na ka we so ata we je a chelu la de akana molu qui Afrique ka bon lo ka du gros ça pendant que vos maris ne sont pas au courant. Pourquoi? Ni kata ki amalom na no ki subo kalala ni chebei abe fo jone makona ku muso sunana ay maleki la ay faleki la ay cheleki la o tieka bunya le fola et quand font mieux zo lo bunya tiema quand tu accouches tu vas à la mairie aller faire une extrait de naissance ay jone trop là toi et moi toi tu es ma femme. Bon, il est maintenant né qu'à moi. Je ne regarde pas ce mec. Pourquoi Mousso de Fola Kobo mettez ton rabla le franchi là? Attends, derlo. Naka en vrou, quand on rossi ni non. Rossi quand on n'est pas là il est fallu. N'est pas là il m'a en roula. N'est pas là bagala. Dieu n'est pas là fait. Voilà. Confronté Djonyaye, Furumake Djonyaye, Frutimine Djonyaga. C'est moi qui m'a fait tes parents. C'est toi qui viens chez moi. Ali ka ci la ba densi ci la ba dem so Fatma o te jole fay vend lui a ci fay muso lui a fierté que la boji ala de ki ya matrao kabruo e ama ko na de nanga weso ka ko ke ate da sayasa abadan mune saya mone bola mrolo chiao alanya non le faut là toujours ay mo nyoma mais bola mao mais bola kani. C'est la même tradition. Hein? Moussolu akana djouya. Frazi bikisri a dengo djwa ukanye, a dengo djwa ukanye. Dengo djwa uteye. Malu a trele. Nesigini anino. Nenima ande okuike kine. Kafani ko à partir de 5 heures fadi esi kawe mreka esi tasabalu esi eta pomme dala faut que to la na pomme dala ko tie muso parce que mreka mende mu ndo muso te desipo ma mreka ti abune ne le te nyuna la kana ji ka barilo anga wena baba fa no luko ka kuike ninga ji ma kala zenga nga jugu fani ma de ka bro uro ba braji nyinkoso. J'ai fait tout ça avec ma mère. Maka fait tout, qu'elle n'a qu'à tousser d'eau. Ouati de l'eau, moué qu'elle est boulot. Et t'as dit qu'elle est là. Et t'as dit tousser qu'elle est. Au colu à chia, au bras ta colu. Mais ni mousso, n'a qui croit qu'elle est là bateau. A déon ton poids mouna. Quand on dit que même ici, en France, tu vas bouffer, toi, mousso va tirer ton rôti. A des méga ministres après. Et t'as une ministre de Dieu, mais qui amène la Diana malo. Diana m'a dit, tu l'as pas quoi en déroule la moi. Quand on moussolu là, quand on est là, quand on fout la bateau. Ni le qui tient trop wallon. Quand tu vas mousseau à ta wallon. Tu y as un logo dans ton cabousso là, mais il est à toi. Et Canada, il m'a dit que ça, à Fokrobi à Trignana. Quoi Canada n'est cabousso là. Parce que comme il m'a connu, Chia Mayalo, ah, il va encore du coup phrase, on est venu. Pour venir chercher une avenir meilleure. Amana moi qui n'ont doublé. Mais Djouya métier ni Moussolu soya. A Djoudé. Dans le barotol ni n'ont dit bouna. Quand il rentre chacun dans son chacun. Bébini a téléphone ka. D'autres comme un dollar. Fona makoka qui n'ont rien avec tout. Okoka ouais timina awawe. Alors tu vas boucher quoi ni Moussou quoi ni la bro quand il le reçoit alors. Aïe non bouna. Pourquoi on ne peut pas s'aimer à cause de l'argent? En moyen béwatien, à cause de l'argent, en signé béwatre, à cause de l'argent. En estimant de l'ignorant. Ni les candides fleurs qui les fleurs, mais gamme que les cas. Et les boules gamme cas. Non, c'est ça. Il vit en condition de l'homme. Hein? Kunu mutawasilina mutara. Kunu mutawasilina. Ala seigneur dengi seluma kunu ngwalu yake mutawasilina la moya tubalu le mutara ngwalu yake la moya tubalu le mutara
kawe afanya dengi selu yeba ngosilu silu larama dia walau gosu silu silu alu kaninga deulu kan koya de menunga ke groupe lo ayibo doluma amoya ke kinesi abule wada de masefu denki ko masefu yake marenile abunya le di masefu masilu larama wala aya lo yo ka bo ma wukono ma o ka ya na o kan ni wono o se afra ya jafra tata muni o fra kala bade mane se ama ya le o kala si lu si larama wala namna daga nyilele ma ala se ilenia vice président ma ko ya luka ke jameno abunya le di ko ya lu masilu wala anu no ko ya le lu ye kala patron lule o le lu kala chef lule nya va lo nya nasi nya me vola lo nya na ilisamu baba waeda tufuta la kalamua ilizamu baba waeda tufuta la kalamua ilizamu baba waeda tufuta la kalamua ilizamu baba waeda tufuta la kalamua ya ilizamu baba waeda tufuta la kalamua ilizamu baba waeda ado dakeve tuftahu lakum al-abwab dalu na laka aye neke mole neka ntonche neki nyanya ole ne kono to luka nanya imakote nanya de ile kinya korota to lu amajigi itena korota de ile akene ya to lu ake jangalo ba to le itena kene ya de ile asisro to lu afra ikiye mo ya ke kese ma ke magasin là et ouais di joma c'est que balu ma ke yo jonu e kudo andu mambalo c'est kaninga lu mbalo do ne ko ata we be ke la somo le ne ay na somo do na ndu mata mbalo c'est kaninga lu e kuso yara bika braka do tonlo ala okanye katila baro malanga ala okanye jua ute shayama e te doyama e formema ole jawile nanga tonke kambe beta nafa do tonlo ala okanye kambe ta braka ke tonlo ala okanye 2022 apo andri ala ama fa 2021 lo e kana on va 2022 lo yanso sila ka ngrota awana nyame ma yarab avion fauteuil kambe la si côté avion fauteuil alors okanye amana nyamema on n'est pas venu dans fauteuil roulant amana fauteuil roulant non quand la si quoi so abakani fauteuil roulant alors okanye jangalo juna fe ko ya be mina ndo buna ka mo nyake makoma alors ko takabanga alors njai nyonye alors njai nyonye alors njuche inyongono alors mbla fonga kine alors mbla fonga kine ananti enfrutielu alors mbekima alors vru musolu alors kima andi ala badi on samawati wal ardi corona ko solo awa bebe lobo ama we ba okrela ko dogwe wa na ko to microni ni ala microni ngo me ma blalo anda balu do gwana o microni lo kan yo balo ala o kanye kan mo so microni fe ka okre ala o kanye na mo ma so fe dogwe na ko ventilateur non kana blalo in ma chedi ni ala kangrota ala okanye ala kana majigi kambe do soni kuna luene ala okanye ala ndo so laze awati lo ala ndo so ni katikati senige bale ala ndo so à partir de 16h ni kado so 16h wati lo o le adi ça dit ala wa tamaja
Yebe sila diameno. Allah wa dima. Mambi me wani chercher la réponse là. Mambi c'est ndiga fitini nda audio pejo ndolo ekelabe. Katkati yo. Allah. C'est-à-dire nyemale Allah dama. Katkati ya ni lobe a réponse là. Il va trouver sa mana, il va avoir avion alors. Il va do katkati ko ka kanya Allah kanya. Eh fola le ko phrase na waja. Elle est pas phrase ya. Amadie, quand on prend l'avion, en quel temps là? Il y a des fauteuils qui sont au premier classe, là, classe business là. Bientôt là, on fait la table. Et puis, j'avance au fur et à mesure. Pour une année, il y a un sur avion ou quoi? Comment faire un gouvernement? Les gens la parler. On dit là. On dit c'est ça. Mamie, il y a de la vie belle. Pour que tu aies une bonne visibilité. Mais pour le lolinaire. Tiens, quand on est là, avion, et alors, n'a qu'à oui là. Ni dia ni nene kaka idoni sama avion ye sisime l'oxygène mais sisime dégagé la vie kérosène mais dina oui fio o jibola nene lo et qui audio fone bapel la bola kaka ne audio ko le wa ke kawala moni ala mo fonyo sisi sonyo ne mene yala ndema ke ko le na je faut être bete ba mi oui ke la oui moki et ngala ala on voyage donc on lo adwa ulamna de afotaria dile ni kido alo ayando servi la ko di alo gobele le lo katte ko lo mais première classe mo lu café tassi le na diloluma ka chocolat ni la fait kan ngal de lu ko o ka bo ni ala ka ma ko la nya ala o kanye ka braka do lo ala o ke silfatia eh you are who no chair allo ta ko la di bon ta elma tomba you are who no mo le ala so dungu nyu aka onye inshallah ayo fa ko awajo dinama ya ya do Allah ay dinne awa ko men yuta no te ka lay nona ni ci la formale law ka amin Allah ya rabbi ni ya to ko malu abu lo ka malu law ka ya rabbi ka malu law ka amin na ka malu la la putanya ka pasiki ya mama ni ka hay mala la ina adi la ka malu la hay do la law ka malu ni abu lo ci la formale law ya ka rabbi men malu ataki ya manu na shwali na la ke ja to formale ka shwali ke nyamano ya kamulo kamina tika kulo kakandoroli kila ngala ke froma ka beki mama samenga kamba onigala masamenga kamba braka ato braka ngala ka kamba froma la atonga ka buta kibe ni sili ni kenale alaoka ya rabbi on sabralo li alla aya muso ya kono ni ala ka sisi do ya ngala ambe nyambe ka dinga silo konyalo braka lo alaoka aisha na ku kunyangala masamenga kila sumo ke mo aka sutra ngala aya muso ya kono halu lo on ngala braka do ya mo ya la fulo sila romalo alaoka amin kana chielu ngala ka do takibe ka bo takibe ka sutra kono kumba ono dinene frana kala jenna mu ko ka sutra luma Muhammadu Romano alaoka kana chielu ka henga shi mandama ka do takibe ka bo takibe alaoka asbine nyame matie ba digala ka hijibla asi digalo kadambe si digalo alaoka ka do didina kata hijila ne hijila digala alaoka awan na prana kragala do na prana gudala cheja ti roma na yasina la cheja ti roma ali allah hanu hamina ya mu ambi betela ankamina ka beno ya sigalo alaoka ambe tabawu cheja ambe tabawu alaoka kan kuna shama kan sikiyama tama alaoka kan ta bangunya tila roma alaoka amin kan prana saya alaoka kono fiyo digala kono fiyo prana saya sila roma digala ya muso ya kono fi benya si saya jula makambe sutra maka alaoka kambe la bangu chenya tila roma alaoka anona kwa duna la cheja ti roma kanina la cheja ti roma anga la katoko gwe cheta cheta si muso kondo na la cheja ti roma anona mau na la cheja ti roma anona kani na la cheja ti roma digala masamenga ambe bandu makulanya ambe wana ni jamani nalo wana weli nina wewe wela de moya te wela mebe amta
moya men hejon so ma ala wada men be anda moya men hejon so ma ala wakanye ni gala ka na yi be noma oju fani be ni nyama ni gala ka oju abelo du da ombelo ti la romando ala men je du anke kunigile ni gala ka sawiu masa men sawiu di mo ma du man gala babuzo kwa jamulila min ka bona biya ko ta ala tan be ya kenya na ko nya mata mema mwana dumbe ya kenya na banko digala kikisi mbe ya kenya na matonga ka betima ka do dakibe kama umalika kima romalika kifa romalika ila romalo ala amin ka betima on te samedi mema ka ke san jonali san roba ala amin san mi ko ala san ibre ala da hami ne mo ki ni pepela masa menga kila to mo lo kami ya agamina hameo kabelmo ya kura na romadi lauka masa mema kura na lebu alaka na lebu muso yesu trapone ne digala lebu ko bebe ala sutra kuna lebu ala sutra kima lebu ala sutra awa dimenu wo digala ka dinu laya ka blasha ka shamendrino na dadu nyama ka barakatu dinga ko ya ala amin barakatu dinga ko ya ala amin kana kielu profina ala kaka buku jali na kele akela franalu ama ke franalu ngala ka putra ama jwa ko befela Ibrahim na la ke komando ala o ka amin ama ton si nyame maka jwa ulukra basinya sawali ngala tiens non ni ala ko bla be pesilo la silo ka hiji dulu balo tia mambalo ku ka tra hiji ke to bla le kulo ti la romalo ala o ka ka mo te men ye wana wala ko ta ala ka jo ka ye nuna ka mo te buna la te ja roma nuna qur'ana na la te ja roma nuna abi buna la te ja roma nuna bamba buna la te ja roma ni ka mo men ti kulwa na ko men do ke hay ka tra science sawa sekin na yilu ka nga yilu ka kine ka baraka da to la ka afon fo ajuta ni helali ka beto na ko la lo na ko me ayaso ka dinya dama ka tralusa ka lo ana ti lu bekima mo ya ka aduna ti na diunyana ti na la to romalo ala ka Ibrahim romalo ala ka masamenga manawa ni baga manjo una kamna musulma ala ka dina ki ko lu ka ya ala ka andu men je duwan na ke digala kambe so sila gi de ala ka kambe ka juya la nya ala ka kambe ka juya la nya ala ka wala mo fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل آمين C'est vrai. Juste moi, c'est nous premier les cataractes de Franzia. Alors, tu te rappelles avec Bamba et Zaka. Oh oui. On est dans la même salle. À la fin, on va awa bonya bake anye awa je anye nene mengulo ni ka weso ka adu bugula ya di modali ena loko kesi na kajala ala braka do we ala braka do subo bareli awa ta di ameno ala kana ka di alo kulu ali boso to do fe ala di anyonye to ba me adu awu to ba ro malanga ala o ka nye dure dire mara ya luko tellement que mo ame jamala no be ça fait que Miriam ni makila tuni. Non, c'est pas grave. Amé manga le boulé. Amé manga. À la famille de Moussa Dama, à la Sabi Dama, à la Kanga de Mokrawani, Sola Mohamed. Ami, ça c'était comme la Bounako qui est. Le Hadji en bébé. Et quand moi dis voilà, à l'eau fait canina, comme moi t'as parlé de Maou, Diane le Kenya. Voilà, donc on dit à beaucoup de choses. Quand on est qui est à la quand on a qui est à la quand on est qu'elle à la voilà, 2022, alors on dit en a, alors on dit en a, entre Sojuna,
Alors Diana, en ce journal, il y a un boulot de moi c'est la vie. Bija yeme ma bija dia. Sulu munyo alu rowana, ka sulu munyo adama ala oke. Sala la ko. Mira, michi